Back to elementary days, daghan jud kay tag mga bagay nga dili nato malimtan. Kay kung dili ta mabunalan, sigurado jud ko nga kita malunitan. Ayo palit kog binignit. Pero ni graduate na lang jud tang tanan, pero katong niburot ang sipon ug katong nakaigit, awa gyud nalimtan. Dili nga eskwelahan, daghan jud kayong mga memories nga akong gibalikan. Naapod may tulay nga walay tubig. Kanang manglimpyo, mangguna, nakaagi kita na tanan. Mao ni akong room, katong grade 3 pa ko. Diri sa mong eskwelahan, naagyoy nagpabiling handumanan. Walay lain kundi kining among nagpabilin nga karaan kayong padiditan. Daghan na kayong nahimong maestra, napay doktora ug napay abogada. Pero sigurado jud ko nga diagi jud mo kayandak diri og kapakapa. Na ako'y mga classmate ug mga kaila nga karon pulis na. Gagmay pagani naguyab-uyab na. Magtambay na dayon diri sa padiditan kay alangan manilip man. Kung diri ka na ka eskwela, asam daw ning dapita. Just